लं ट्रेभेलि दलाइ त्रिपुरा फटिट करम सरानि बिसिनि खबजागनाय मनु ब्लक कमिटिनि लुआ जिमं बाय 7 नं देमसरा कचुसरा TTAADC कन्स्टिट्युएन्सिनि बुखाक्तै खायै एसकेपारा राबार बागान हातिओ टिप्रा मथानि कायसा लुकुकुतुम पान्डा खायजाखा अ पान्डाओ BJP बदल याकारै टिप्रा मथानि बानारम फाइका 12 नुखुंनि 55 भोटार्स रक बरंनो दल बदल लामसुगैनो हारका फटिट करम सरानि MLA पल दांसुनो खबै 7 नं देमसरा कचु सरानि MDC धीरेन्द्र देबबर्मातै टिप्रा मथानि सिनियर लिडार रतीश त्रिपुरानो खबै मेरी देबबर्मा सुंग आगे 그럴 동안에 원어바스 할게 동안 다복 속파이다 정저도 탄샤페에 원어 주반하나 베니바이세 앙테니 워묵타오 뭐 가면이 영케 놀라신다 니니 약대 걸어 무슨 또 비가디니 앙레 앙세주 BJP니 약하게 배 BJP니 하예 티프라 모타 바나람 피가타 니니 약대 걸어 무슨 피가 Tipra Mothani bana Romania golo Tipra Mothani tamu samung tang butang rokno hamjagai tini family collection নিজের টাইমে বসাহি না হামজা থেকে গুসো বুটার Tipra Mothao bana rom থেকে হামবাই দর প্রেস মিডিয়া রকনো অমংখা বলে চিনি 48 করমসরা অ্যাসেম্বলি তাই এডিসি উংকাই দেমছরা কলসরা এডিসি কনস্টিটিউয়েন্সি বাই কবজাক চিনি এসকে পারা বিসি ও জায়গাও BJP Yakarwi 12 family ni 55 voter tini bubagram thachau yapre rekha jongtai tini o jagao chini honorable MLA Paul tai chini block president Obojit Tripura Sir Ratish Tripura tai chini DW ni general secretary Mary tai chini vice president tai chini Orone block president Surupini Poloi borongni netritwe kubangma chini youth rok botongo chini kobi kongko Tripura tai joto netritwe tini o program no chung khalaikha tai jotono borongno chung habai khuboi lamsoka buagran thanchani maribo habai sir Delhi Bihar state tai chini Tripura state abo already aboni laibuma dong abo totally different aroni Bihar ni condition Tripura state ni condition totally different karon এই Tripura hawong kaga chung hani busano cho দীর্ঘ 75 বছর অতিক্রম কাজে জন্য ডিসক্রিমিনেট খাইমানি চিনি লড়াই খাই আবসে বিহারনি তাই কুবাংমা ভারতবর্ষনি কুবাংমা রাজ্য রগ বরংনি কে পলিটিক্যাল বরংনি কে বিজনেস আবনি বেসে বরং পলিটিক্যাল খায় চং Tripura সারং কাই তাবুক চিনি বাগৈ পলিটিক্যাল খাইনানি জরায়া চং মনি বাগৈ চং থানসা নাঙ্গো বুবাগ্রা চনো থানসাং দি হিকা তিনি বুবাগ্রানি কাইসা মেসেজ এই কাইসা ওয়ার্ড যে থানসা ও ওয়ার্ড ন তিনি Tripura সিমিয়া পুরা চিনি नॉर्थ ईस्ट नि जत 6 शेड्यूल एरिया नि जत तंगनाय जों ट्राइबल तिनि हानसा अंगै जों खरां तिसालाइखा जों मानजुलाइखा आगामी दिनो अमसुद Tripura प्रॉब्लम न सिमि दुई पक्ष सालाइखला सारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया नि जत Tripura तंगमानि एवं चिनि ट्राइबल तंगमानि जों आबनि जों जालतैनो जों सालायनाय कारण नॉर्थ ईस्ट इंडिया नि जत स्टेट तंगमानि चिनि आलादा समस्या बाद बाकी स्टेट नि आबो आलादा समस्या टोटल डिफरेंट